Okay, so nami karon sa Robinson Mall, Butuan City. They have appointment this morning at 10 o'clock. Nami diri karon sa Robinson. Oh, asa si Tuklaw? Hi guys, for the next video. Oh, nami diri karon sa Robinson Mall. Tuyo kayo. Nadiri ang mga tamagaka. Oh. Go, let's go. Sunod mi karon kay karon natin ilagay ila appointment nila sa passport. Okay. Ayun na sa KDP hatok leo. Jalannya mo dia. Kini na lang magpaabot tapos during interview pa nila dito sa sulod to process their passport. So magkulat na lang ko talaga bawal ba dito makasulod. So pwede na lang paabot sa tulong at upat ng mga boxers natin na ipa-conduct na to passport karang kabantagan. Okay, 1, 2